mantre ni hai bewa Yesu mimba eko be follow nyenya nyela ochi ne ma ke iteni kan woni ene oba kwe mo se oloniji enu ni wo fo le chemo ake Deuteronomy e oba kwe ne ke wolone oba kwe anokwale ni yomi ihawo ye wo mene de na mi the true nipping of your friend. Jano is an old gentleman from your journal. Give no can. Who was what you have Basel at a move? Can it? But if you're with a law, the only two don't look you will get your. Ope, nekeze mokayeli nebe, mokayeli wana ya nyomomi. Siji kulwe, alane, nyeni eje mwani sahi, eshafi. Eke wonu mo ba pu de ba pu ise ide kuwe. You are hele mo afi wonu. Ida ke mo tuni, ko ngene ne hipe o ole. Ni fu ngene mu na champion otete. Minda mo mi ani. o blachina. Taba no isha ti mo. Na ke ko e pa ni ele ke tuna ye. Yesu Kristo ni hedolanye ntole kuwahishi lele ka onwene pona ke beshe ni wobapote wo hejomo be male konko ni kasemo ni jonu pa ya no ju ye hope keso ye 3abn no wotolo kadi nyemi ache ni nanyu ache nanyu ko ni wo fi bakase iyo yako hiyo male konko ko ni wo fi wakande ni wakase ni wakabu wo he wabote ni kasemo hemi ni jinyo jete na agbe no no pa agbe afie na ni wo fe enyomomo ni se hwe wo fe eteno wona pa mo mene no huke ni osumo no ncho onyomole ni kasemo ni jeje ni osumo no ncho onyomole ji obi ajamo mi ame solimo ko ni amekehwe kula ni amefo na kan no fe obe fe be ka amefe na kan solimo hwe amenga amehimbe bona fe no ko akafo amehi ni ehane eji amedwomo no lo amena yaton amenga mo amengbe na mekeko ne ke solimone egbe na mekechole ji shema ni shema na ka je keje yuemo ko na chole shama lo no go ni chomi akeshin toebo alo ofe toi no boni liamo yo ne ye solimon mi make ye boni hebrew yuemo ka sho sofo na ba jaje la me ami eke shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad ni sisi chomo jake botre Israel Yehovah wonyumole eko meji Yehovah ene wona ya Mose wolo niji enumo yichu epa kuku niji ejwe Yehovah nyumo wona ebi yake ekome alo leji nyumo kome wo ba kwe ni osumu Yehovah onyumo no dinu oba kwa mene gbine no ni bi etako ni ba je pojoban ye ni na mi e masumo ake omomi titiri won kwasomo no won kwanyumo won kwasomo no won kwanyumo male ko wa ka nyumo jisomo sini kasemo ba no wonna intibri ni yo ni kasemo na mi agbene somo ka gbe yese mo ani ameni olo lo ameka mehye agbene won kwasomo kemla le hono ko na anyo acha ye Christopher ashinlemi alo sane kaji osumonyumo be osumole mlabemi ni bo ko ye mla sisi on ka fi o ye pinpado somo bemi te ne keni bi ne ya lete ye Christopher alo sane te sane ya lete Christopher wala shinemi mene ni kasemo ba jale mi achon wo nyi kaya ke ne ke shama ni asolio ni ekenkren le amo enu wo kane wo hin akapa no eja ke keji wo bote ni kasemo mi wo sofo enyo ni yo wote ni ame ni kasemo mi ame kasi o Hebrew ke Greek amebi ambagba mi njugba ni wonu sisi njugba ni wo kan ni kasemo ne emi bote mo njugba ke fito ni wo ba anyo wona le na nyumo esa nye mekrede hawo ye ni ne jono shongbe wo ye osofo Solomon ayeno ni eje eburi leji ame district pastor ejeme osofo ka wo kulo mengeke Mondrum, no fe no esame ya. Wana mausi moye. Na kano moni chai no nyemi yo. Na ajoko boyenye aje ni eje la north asafu emi. Na boyenye ofa no je fe. Moni chai no tun Osofo Samuel Emmanuel Thompson ni ji Accra East District Pastor.
Osofo ofa ne bo ho je fe je ba wonda no church dan oba pote ni kase mo mi oba pa osofo ayenofai ni ikewa ya dromo sen ye Solomon ni ha ne wa sole wa maune obo he we kasban wa na musi ka o drum ko mo bona isuwa no ha wo blonya kan wa ke wa to boli chwe pe wa gba ni kasem no emi ka gu mu kronkron he wa wo no ne akamwa ni no me chwe pe ke ha wo eno he wa hia mu kronkron he wa wo mi o ko ne ba chon wo blo no na wa gun e ba gba mu nyu mi ke ha wo ko ne nge wa ni kasemi wo chwe pe wa he mu nyu no na wa yi na wa ke hinsin ka be mo ma wo ngela o jowo no jowo to boli mu chwe pe Kristo bia wa sole nge amen amen osofo oyiwala don ke ene ato yicho ni woni kase mo fe ba do mo no wona ye mo se wolo ni je enumo yicho epa kuku ni je enumo mo se wolo ni je enumo lo Deuteronomy yicho epa kuku ni je enumo e ke so mo Yehowa wonyumole ke otwu ife ke omumu fe ke onyemo fe so mo Yehowa wonyumole ke otwu ife ke omumu fe ke onyemo fe amen amen wo ke fuedamo ba ya ogba ni kase mo mi ake osomonyumbo osofo Thompson ake osomonyumbo te oba fini mo wona le oba fete wo somole lo men ni kase mo te we gba ojumo ka yi no yo to ebolo ke meni ko wo kenklenya iradon akenye febi akenye ko abu meni ni kase mo to e kaji okwe ni kase mo ni wo kansio ye nyojiye ten ni kan wo yin ni awulegbe ake most onji enyo atele na awule nu ake pamu wolo na awule nu atele aji mla niji enyo wolo awo mla wolo niji enyo nonu wo yo egbene ke yan so mo ni ayo ke han Yehowa nyombo atonu wole ake jin nyombo so mo alo most wolo nji enyo mo eje nu so mo alo so ni yo ke han gbeme adesa na ga so mo ni mo jire ku e enyi an ka si Kristo gbele ni egbo yese mo tue no ke a me fe me ni hiole eyo ene wo mene yemu wo yu akebni she nyumo gbe yalo somo yo wa ni mo ye Moses ni fe ni enwa ke ni fe ni ekwe ke yemu ne ke Israel bi yue ke okwe amiri masanemi enu wole akeji Yehowa nyumo ke Moses no e ka me yue bonafe ni amenye amele shile na mahi ya shipon ni nyumo ewumla aye ko ha me wo ake ambesumo Yehowa mbogo banye eyue ni eji wani ake mini atoni ake webie shi Yehowa ni mo tawoni eke ebi keme nyese ake ni ehia ake ndi fe mi keji ambani amenske anano ye epamu ne ka be pa ye be ehia ake ndi fe fu mi ameye mini ewie mo no na mesumle bono fe shi wo fe na ewu ke ameteme na shi wo efe ame no ne kasa no wole eko ake nyongo sumu ni akamiyo ye Mose wolo ndi ete ejeshi geneke yue mo na mi ake mene kita ni woje kemla ni ge hanye ke kojomo ni ge hanye esa ake yowa nyongo moni ehanye kita ni etonye enemefe na ga mo moni ewosi ake shi wosi pon ni etoke hanye teme ege baya no esa ake na ga mo nye shele beyi minewo na ga ke abeshele beyi aye nyimbo somohi shi Mose wolo ndi enu anu wole ake na ga jeme beyi shi moni ba mi ejini ni tawo no wonu shi be ni wo ya oba anye wo na ga ni ensu de ba no masumo ake wokwe Mose wolo ni di enumo yeto epa mrenja ekome ke enyo woko ni ewie yedeme boni yo male mi ne agbene kitai ke apoi ke mlai ni Yehowa nyanyumole efa ake achonyele ne koni nyaya yeno ye shipon ni nyefuo mlinke ya ni ya ngole no koni oshe Yehowa onyomole gbeyi ni oye epoi ke ekitai
ni mi wo na efe no bo ke obi ke onabi ye o wala gbin fem ni ko ni nyegbin ache nyegbin ase ache amen amen ogwa be mi ne wo ni Yehowa ni ke Israel ageke ameye ewie mu no na me hyelegbe ye amegbin ase bache ntwaji yemu tuebu eno yelie ege wala mini ege wala nye no ke obotue ni ofie wala efi ono no ato na me lekle de age me fe me ni mosumo age ekamanye ni amu ameke ni wanye no ko mepe ni ana ka shlamu enyo yemu na ka shamu pe di mini di obashilegbe ni oye ewiemu no no ni mo ke Israel ake nto ni wala se ache benishia migbe je ake nyena me nyenjofui shinu bi fe ni ne yue ne di imla ne di po nye ye na ka yo bonafi ne gbe anye ache expone no minewo keji oye na ngo mla no ni bi ni ayu ake kafe ke anye na ka ni bi se ha ni eke wala deje ni se che ba o wala silemi no isaac wo yi no bonafi na ni ni ashe irari mu no je amepe shi ene nke wo gbene bi won shi mo no ake ke won to ake ogbin ache ye shi po no isa ake moni wala yo edi on egu awie wonye wo bunu ka yo mo tuye ni bi fe na fi o eyu won wonye na ka ni ese ni wala anye afi wono oso vo irado me na la ke chwa ke ka ko osumo mo ko esumo ke to ebonye yeah o irado oso fo ayeno maka ne Mose wolo niji enumo yichwe pa kuku niji edweke enumo Deuteronomy 6:4 and 5 kona gbene ochonwo eshishin jugban no ni male ko we bi ene nya wo bo anu nche owi montui kuku niji edweke botoi Israel niji shema loje no ne yes botoi Israel Yehowa onyumole Yehowa ko meni ni somu Yehowa onyumole ke ochu ife ko suma fe ke oye wale fe amen amen osafo wo yode ni shi tomo wona e bi ene nika semi no ehia wo saminya nika semi no esio ehia ka wake yewa mawo wanyemio chake mne eba ka be ne nwamio ehia wo sisinumio nika ne no wa kane nge Mose wo mienu oni o ye pa me gba mne ji ewie ke enu nika ne no enge wo ke twebuli nchwe pe wa edwen se ko ngani ko mai eja ka ke wa madeke wa so Yehowa mawu le nwa mu kronkron ke hene chene Israel bi penge mawu bi eka olejon ko ne mo hu no nge wo to buo onwo bi eka olejon e ka butwe Israel ma nyom cho mawu eji mawu kake ne ka eji mawu kake le ehia kan wasun le eno hio wato bullying ke won che me ntu apega mi lo ehia kan ye wa mo wasun le ne ke wa mo sun le ke wasun ke wa twitwe pe wasun le ke wa kla chwe pe kone wasun le ke wa hewa hu pe nino eji no ne enye wa edwam se ko kan ke wa mo sun ye wa mo pi bene woni che me wasun bene woni che me wange la ha se Yehowa mawu ni che etun blono to ne wa gunu akesun le ka wa mo sun mawu ke wa twi ke wa juem ke wa kla wa susuma ke wa hewam ke wa no fe no ko etun wo sumi no emi kuom sumi o bene e kam ke e blim nge ha ke ni ne aya sumi no emi o lo jire ne che ne ngam kronkron enge poje ke nge imi ke mo hane se ko obukane mi o eto saminya o mana ka nge kane mi Yehowa mawu nge munyu gotu ka wa masole munyu ne ega gun Mose no ke nge Israel bi ha ke wa masole enga munyu tu ha me kan ku aiye mai asafo se ehia me ka menene mena nge munyu eto butu epe no fe no ko kakaka anaja masomi no ke ha Yehowa mawu eja ka ke pom mo ba ebi me pon kan weku ebi me pon kan safo se pon mo ba ka me kakaka lo yo murene onga munyu no etubo ye wa ma ke kwa mo sun le mi ehia ka mo mai dwam sika mo sun le
jano ke mu enya ka o ma o dwensin ka o ma so le ye wo ama wo eja ka ne na hia ka ma wo epeke ha de sa fe ko epeke ha wo lo ke ye wo ama pe no metu epeke ha wo na jesu on po ka wo le wo ehia ka kike ma so mi o wa ko lale no se wo wa jesu mi no po ke ha ihe wa ma wo ke ma ye no go fe ka bi na ko kwe ne kasimo mi en ngbo je ni ke nye buatu Israel nyanyumo nyombo kome mini wo ni Yehowa ke aminaka nyombo je Israel ke de mizuin ame ye bi abawo ye ngano ame choma ni abawo ame amena wodi ke ni bi ni maje njameja ni wodi efe ye mini aye wodi ni je kumeje nyu ete ke jo ke nu shimonto ni Israel bi ale akeleboni enye amehi ni echabe ni mo to pe no ani ke okwa emra ni je mi ye ekeni ka na amni nyombo krokro ye mise no to ameli ake nyombo gome ye no se ko kwe no le kama yue ye se neke tuebu keneke ewe mu no yi keneke amecho amebi ke amenabi ni ame ewe mu no ene ha no wolio ake ni bi fe ni mo fi o nyombo nto na ka nyombo komi esu na eta na ne di bo bi fe amiye amenya mefi shi woni mi yo wat manuko aga onyen ohanuko keji ube eko onani Israel wanye chon amebi ye asam mejeje ameye eko emo no nwene aka won wi aka wo blaje na bi fe atoze keba aka ni mokome na echewo no woni ese nda wanye ngana no nwe anye ye mukan kwale mi tuebo no ba ne blawo kele kefe ekome ni ko fi ne kan yo wa bajo amen. Osofo ke nyame ni radon no ni kase mo na ncho wa ke be ka je wo ba so ni mo lo ni mo ko so mo le ke wo twi mu fe ko ni ko no cha ke ni ma fe kenklen be yo wala chemi wa ka ni mo ko ye na kan gbe ye kwa ni mo ko ye na kan gbe ye be cha ko na ni mo goglo na mo goglo ye se ni ma ye kenklen be ye wala chemi e ba ye bo osofo mi pa ni fai nye ke ni bla no ko na mi e je ake nye le ake ye wo game ke wo dangbe ma suba mi lo wo kusu mi aka ye susuma lo kla ni le do mo ikokula no be pi ka je gbo mo le mi ne ke be ba ge he ene kla chu ake le mu mo ko ni le ye gbo mo chu mi nto mo gbo mo se mu mo ni no mi pa ni fa nye gbla ni ke kla lo susuma ne na yu he ne mi ha wo ko ni sisinu ma fi fa yo ka o kwa ma kokko mi na ga yue mu ne ona le ye enyu ni aka futuo bi ke bi fe na yue ko kwa shije mi ye aka enyu mo ka sponsor bo mo adisa ni emu awo egugomi ne cho suma ni yeka mi so ni awe bomu ni yeka no ni mo to de ka yina suma yo je suma go ni ka ego shi ogbo to mu efe ke sumo yo wa ngo no je suma go ni ka ego ake wo le eyin ni eye nle enyu efe no sumu shi bu tu enu aketuo na ga ni bi aye ezeke yue akesuma fe so ni fi esha gbo ibagbo atun ake gbo mo fe gbo ni fi esha eyin ba pa ibagbo no ka ona na awe suma e ke otu ife ke bi e awe okogbo tu efe injanimo oko tu ife injanimo oko nye mo fe injanimo no je noko ni esro to yi shi noko mi awe ye gbo mo tukwe to na kan bi ni ye Hebrew Bible e enyo ewe aha no ani ke ni bi enyo to yi e aga na awe akesuma ni fi esha gbo ibagbo e awe gbomo ni fi esha ibagbo ka gbone nyimbo awo bomo mi ne chon susuma ni yin kan wa fi onu ma yue bi ni you are done obe wo ba ya juni kasemo no na ge abo enye esai abo enye juni kasemo ge ni o se nyonwo gbe yi ni o se nyonwo gbe yi mo se ke za bi awie ni bia mbene ka me yuo eha amele ene ho me fata yake je ni osumo Yehowa keke sha gbe na mi ni o shele gbe abonye no me ni kuku na enu oba aka ne chon wo ye gbe ye se mo na cha ke wo no mo gbe lo wo no a che gbe ni ke ba mo wo yi keke wo yen fo ke ya lo me ni onye nye lo iwa don keji wo kwe wo itu akese nyombo gbe ye no itu akese keji wo na nyomba lo wo no egbe yen oba jofo ni wa te je no di no ni gbe ye se mo ilu oye bi ene
she be a shaman a lawyer, be a name transaction. San no fair to able. Can't you show me go ye? A boyfriend about while look it and fend about come away, or buy in a gun. Raymond, or can't you walk can they most of all need you? Each by Coconigi, or Bana, Raymond, ye jemmy. Ke koni oshe Yehowa onyomo legbe yi ni oye epoy ke kitan ni mi wo na fe no bo ke obi ke onabi ye owala gbin le fe mi koni nye gbin ase ache amen Amen. Ne kan wie mo na aka de ne no twa ka ka shikaji oshe Yehowa gbe yi wala ho afo no shipon ne no wala se ache no se ho na no wala ba fe wo no wo gbe ye she wo na sure adu ye bi na ka wo fe to ebo ehanu ncho no wo ye kitan ke epoe ano lojino ni hene adu ye bi ene oyola don osofa ye no chanu koni wie ma ni ka se ma ye mu eje mi no se mochun ke waye ngwan kronkron e jajeli o ma wo bi o yi nyonwa ka keke enyon munyu fielo ke ni chwe pe anyagbeji no ne ka imi ke mo waye yo wa ma ngbe ne waye emlame ano gbe ye mi no emunyu ne wa retun ne ka be ne ko ya pojim wo mi o yi nyonwa ke ewie mi gbam ne ji epa ke pa go edewo bo fo eteme asegbion munyu ne ke selam ne kan wo kan kan jo chwe pe ne ba ye wa ma ngbe yo lo he ni kasim ne bare na nge amlonom se o mana ka bene wa mi o de ke selami mo eji mo ne sum engemi ne ke mam kron ke waye mo gbe yo pika mo ke na wona ma pe wono ya yamko alo ke na wo ne ma gbe wo se gbe ye ne chon hesiba ke bu ne enokuo pe bu fe ko jene mam kron ke ehia kan wa ke ha ye wa mo ne ka wa na gbe ye mi no lo ma ye ke bua wo no boni mo emunyu alo emlame anoyi ke wa kan e efiso wo mi o yi enyo mi gba am neji ka ke ya tanyo ma mam kron ale jon eje mo esum otiko po ke chon wo ehie wa benya mo kan le chuepe se ke o kan le keji mi gba na ji ka ki o ke ma eje po ke chon imi ke mo no wana ka bene wa pe o nyogwan ke ha ya mi ne wa behe wa nko ya ena wa no he wa chuepe ne wa nyewe wa he pomio jama biom ne mo eje esum otiko po ke chon wo loke wa kan le mi gba na ji pago eke kegun eke dromi kegun hem keyemno ne ake ponye pi nyeni cheme se mo eji mawo edrom pi nyeni chun lo eno hio emi ke mo wa hohoa o mana ka suomi no ne mawo ejepo ke hawo eji suomi ne enopo mawo be kan adesa ke mawo e kan adesa jine suomi no wo ehyawe ka mawo ne ejepo ke hawo eja kan ne wa pe mawo ne wa pe ke sile mawo kan adesa ne mawo duan ne pie ni kan adesa blono ko pe ne ma je suom ko kan ke kono po ke ba hawo bene wa sahen pantamio yiwa mawo eto blonya kan hawo kan e makpon ne nge pom no mio e ke pi wa ni chunko ne wa chun pi kan wa bo wa he modinge block onya se kagun dromino nge hem ke yemi ne yiwa mawo e ke pon loke imi ke mo wa susuwe no wa le no wa ye ni ne mawo e pe ke hawo ke gwa mawo che Yesu Kristo eno noko bele e machi wo block ne noko be un ne nya kan wa ngbe block ne bada wa ke mawo wa suomi no epeti eja kan ka wa suom mawo suomi ne wa kan mawo e ma jepo ke ma hawo bene sa ne wa suom ni pan ne mawo e bopo e ma jecho e pepo ke ma hawo eno yo ke emi ke mo wa ma ko wa dwemse no amaye wa jemban ko asifofun be ko ne ba be no ko mi ne wange ya yam ko mi ne wange poto ke dengbe ko mi ne wange ble eja kan ya yam ko mi ne wange wa hikewu
kenene Yehowa ma epeke ha wo ke gwa mo je Yesu Kristo eno kenene ewo sinke mo peke ha wo ke wa joe no me chue pe ahio le ehia ka kike ma somi no won wa na somi no eko ke ha Yehowa ma ne ke ka wa mo na somi no ke ha chue pe da singe gbeye yem alobu hesin bam kenu po no ama na ke ha Yehowa ma lo ma chon kike ma somi no ama na ke ha Yehowa ma so for oyura don yo yake o bugwa mi duba wona ke je na jofo ye Yehowa nyumbo hi shimu wona bule ni no kofife wo ka ha nyumbo e je ake dromo play denche e ke here wo yura wo ba ya juni kasemo no ojufo osofo bono o ko ba jeshi e ke le kenklen esumowo je no ko wo fi beni wo je shafelo e bebi Roma bia olo echi mo kunji ba no e ke Kristo ba gbo ha wo wafe konoko simra mi adebo se be de bebe to won egin so jini kase mo mi Kristo efe enumo eto gbajiano kaji sigbe mo aba bo ne ba fe ne pon do woje no ko wo fe le kenklen isumo osofo la mi o hawo kabine me gba mi o e ba kan wo manaka ye wa ma sum ne kan wo eji sum ne ke waye pa jine esewo ne loko Yehowa ma hu e ma ba nkan won wa ma sun le ejesisi ne le pe no ko kan wo noko ne wa benye ma pe han wa he noko ne adesan ko hu benye ma pe kan wo noko ne no ne alo no ne ji adebo ni benye ma pe kan wo ja ma hu pe ne lo meji ni ne Yehowa ma hu ni che e pe kan ha emi kan mu eno hio ke wa yesun ne ma hu eje ko kan wo piwa dam lo wa sam wa hefelko wa sikano wange alo wa nuko hi se leni che ekagun esuminya ne warinde su sumi ke dromi no me ano mwami kronkron ejeno popoka wo nge mose womi enwoni o yi ewie me gba neji nyimi ten ke pa wo Deuteronomy 4:37 ama kan e be na ni eja kashi esumo ochemele ewole ihela ameseshin bi ni ba ya mesele ile denche ike wale pete pele dio keje Misrim amen sumine Yehowa ma unge ke ha wacheme onga wa ngehem ke yemi ke kunjama sumino eno benewo wange hem kwatam blono ne pomi esewo ke gun sumino eno ne Yehowa ma ejewo keji yayam nyongun yem emi lo enwoke to bene Israel bi anga Misrim ehi bene anga nyongun yem sision kekun Yehowa ma oni che esumi no ne ejeme keje nyongun yem no esisi won bem ko be ko ne babe ne wanga yayam emi ne hen pantam jine ne sawo kekun sum ne Yehowa ma engeke yawo ejio e hawo blonya ka waje kpunge kike ma yayam nyongun no mecho epe ami ne ke wa ba Yehowa ma e ma hawo pom lo mana kan Yehowa ma esalam ne sunwo lamne sene esuo hejio epeni ne akle pewo adesan ni ne adesan po benye ma peji ni ne Yehowa ma epeke hawo eno yo kwa ye no mecho epe won ehia kan wa na kike ma somi no eko ke ha Yehowa ma wanya gbeni kan em religion Deuteronomy no chapter 7 and 8 Deuteronomy religion no chapter 7 and 8 ma so kan wa kan no ko eja kan ehia pa wa ni kan se no emi fanya wo boa te mo so lo ni je mo chopa ku je pa o ke pa nyo e ke je fani nye yifafe majinfe hewo ni Yehowa somonye ni ihalanye le sinye mompo ji meni fa ye majinfe ate pa nyo ni somo Yehowa somonye ni esumo ake eye kita ni eka nyecheme le no ewo ni Yehowa ke ni nation wale jenye ni eponye keje nyojiawe keje Misrim manche Farao denle amen pinye ehene Yehowa ma ehlanye pika Yehowa mkohe se kan Yehowa ma ni che ekagun esumi ono ne de la Israel majine manya fin ko pe mangene anopo pe me
ne ehia kan ye wa ma ko la jama ma me se ke gun so mi no na ye wa ma ko mi ni e la ke ka mama no e ja kan e wo sinku ke ha a cheme ne jama si wo mi o ehia kan e ba bochum Usafo Iradon, you Usafo Thompson, Waba shall no. Can you acquire Cankling you hand a gulue? Each way, Kukuniji, your market near home. Makani, a care was small, a jacket, lechuchu is small. Amen. Amen. No, to one wish. You're right, don't get your query, no can there be a care was small, a jacket, lechuchu is small. Nekas one wholly, a care, no was so many a york, bomo, Adisa. Eje nuko ni Isaac Democrat nomini eshoyi enwole eko akaniwa yitude yen ke Isaac ibare mo je nuko ni ba keke shinuko ni wonje tunaka yen gbe anto beni enakwe bojile nje etunaka ni yen be anto yemo no ka okwani na ma ye yohana wulo echo etemja maga pa ka ne kenyu mo jile aka ma bi kumia ko mo femo ni yenu yo ehin aka para shi mom ena na no wala ene chon nyombosumu na eyo kenya gun adesam no nyombosumu na eyo je no ko no fi ahale dani esumu wo je kule won page tako na no aka based on scan wo pio e ba so wo shinimo bi no won face ade nje esu aka legbomu sumu jile no na sumu do esak wona kenya na nyombo de nje ni kan wole akwa kan nyombosumu ka ayo ni moja moji ejishito kera nyombo jamu denche ni be fe mu oyo aka kutuboji wo esa aka wonye wonu eneshi na kan nyombo somu ni ejemi ni je noko ni bu afi ale na je le ne je mi to na efi wonye wonu na kan ni anshi wole kwa nyombo somu na yo ebi je noko ne kure eje anya nkome denche mi shimo je somu eyan bo mani san je na kan ni bi efe mi eje han wole ko akenimo somo ne yo efe di shibeni denje ni ase efe sha no somo mni enye ewe ni mo somo ne ebami bonsa no no ka somo ku osomo mo do fi di somo esuo somo ewuo somo ana somo ejioma somo anyo ana beneji kemete mo ha no nyumo somo ne yo ejire ngani epo kajo Kristo gbele ni ibagbo yeso tue no eya wo ye na kaji wo ni bani ye ni fem ye be di nyombo somo jile na ga somo na somo wo enye na ga somo mi ahun ekwe wo ni nu wo fio ni yin na ga somo no klete se mo tue no ye wo denche wo ewo do enye wo nu na ake ni esumo wo ewo na ga somo ne somo wo esa ake woni wosmole eko kaji mukonsumo alu mukonsumo sande ni na ga no mo fi afa ona na ga ni bebo ye na agba si somo kene mukonsumo ga ga somo no mni wo na ga mo nyomo back no wo nyomo no wo ja keni wo fe no go chon ale si somo ne somo wo na ga somo iwo wo jale na ga somo iwo wo nyese na ga somo iwo go fe ale ene wo ni Paul de jema ye kenkre ko to wulu emi ni mene wo obratai pe ni wo yo ye wo cheche mi ro safo emi na to le Adventist ministry ye amiga na ngo somo dem ni no chilo ami no na ga somo ni eyo ke ha wo ke wo nu hie no ba tile wo mo ba somo le no ba tile wo mo ba ye ekita no no mo kita no ke na no ye le je ke no ko no fi de se somo fe no yo ke ha le wo ile wo somo wo wo fio ha le somu osumule iwo no ege o nyega fie ni wo fi nya fie ni wo fio na wo fio na gani je ake wo to fio na gani le sumu si esumu we mo wo fio na gani we ni yo mo to le ake ke won ya so mu wo sha fole wo fi ni wo nla wo fi ni je ko fi na gani me ni ma sumu ngene me ba oye na me ake yo to ni ma fi nu bu pe mo shika anigu o shafole wulu aloko ni mo te pa mo mi escape mo mi ni mo ko ya pa mo escape mo mi da bi je nu o han mo bribe bi no mo fe sa de nche le ni mo eba ni bagbo awo na gbe je wo sika ni wo pio je wo ye ni wo sa je wo lamon wo la so mo e wo ne sumo wo si wo na na lamon fe because of mo ne sumo wo e wo mi ne se wo ye
wala bona fenni le we na ke sumo ne sumo wo wona no beni iyo ne le tutu esumo wo no ani wo sumo le osafo ke ni osafo ni iradon shuwa ne wo ye fe himetwa anwete wo ye shone kasemo no ni mi yo boye maka ne ka ne mo kuko ni o ha wo no ne ko ebie ke ka je nyame nsomo mi le nye ya mi kitan la no wo maka ne ichi kuko jenyu ko ni o chon wo egboni ejio ye ne ka ne mo ro ne kasemo otine wo ba ko mo se wo lo ni je mo echi mo kuko ni di nyoma Deuteronomy 5:10 okay ni mi na me ape abo ni sumo mi na me yo mi kitan anole amobo amen na kanon ko Deuteronomy 7:9 kuni jene ke no wole na ole ake Yehowa onyomole leje nyombo ma wu anokwafo ni to pamo ke mo bonale eha me ni sumole ke me ni yo ekitan le ano ke ashi no bi ni ji apeno amen amen me egbo ne ke non wo kan ne yo ni chon ake otikome je non wo yin ke ji wo ke won sumonmo no ba ye kitan no kaji wo kwa eche nyo na ni okani ye bitu edenje je kaji osumo mi le je mi kitan ano ne onyo ka ke osumo mo ko ke otu keke be me ni oye ishiwo no ne no ni je kren ke wa ka kashin kaji osumo le hu esumo wo ni na bobo ni jo akele hu esumo je le bo echombo no wo sumo le keke wo shisa ne eba femu mi efe mo me de ba ja ka se wa fe tu ebo ke ha ekita ni iwo no ton so mo ke pe ye se mo no wo yo ke ha Yehowa be ba don o so fa ye no wo ko ba ya 1 John 5:3 1 John 5:3 ne John bibi ele ko bote ni po na ke yo so mo ye 5:3 ke e ja ke na je nyomo so mo le ake wo ye ekitan la no na ekitan le wa amen amen enoji mon alosun ke ha mon ne kan wa maye mon emlame ano ni le loko ne edeke kan bene ni pepe ejio hem ke yempo jano hu ne ni pepe ejio sunpo lo mana kan obenye made ka onya kan isun no ho se oni pepe kene no dio ekowi jama sumio sisi no be lo ka Yehowa ma eselam ne sun ga bene osofo egbam ke ha wo o mana ka ma eselam ne eni pepe chwe pe chon kan no kwale jama sumio ma enge ke ha wo ni ne lo ke kan wo ho amadeke wasu ma ga bene Kristo ke ke wasu le waye mlama ke ankwalem no waso Yehowa mawu ni ne le wa kele wanyem to bum ne wa mana ke hanle lo ne mo chon ka ankwale waso Yehowa mawu ke oye bene Yehowa mawu eje egun Moses eno ke je Israel bi ke je nyogbon yemi ke basi wo zugman no ne Moses boni me munyu no metum no nge bekpiti mi o mana ka mawo epe no gwesalam ne pe no ko mo ne nene pe ya meji kan pon mi ne Yehowa mawo ni che kagun ehewa munya epon me lo ke kan Israel bi amayose na maye nene Yehowa mawo epe ke ya me le nya ka me hu anato ebum ko ke Yehowa mawo ne ke kan amadege asun mawo le pino pako na ma penga he kunu lo ma chokan so mawo se kan amana to bu nkan ale na ma ye mawo emunwo eno lo jio so mi ne adesan enge bu ke ha Yehowa mawo lo mana ka befu ami ne wo fe wo fu amadeke o yo kwa Kristo foli na amadeka he ye Kristo me wa ye samia se wa ma bi wa ye ken wa mi enyeme ne wa pete mawo e anu kwale o ehi no wa ka anu kwale no ngani chum pio wasu bene no fe no go nge ejuan chon pio pika pi bene ma unyo ede ha se bene mi ejuan de ha jane mo pele
senga mau hem mau belo pete eja kan emunyo chon na le yam ne wa hia ke wani pepe ne hia ka wa pe eno yo kan wa madeke wa sumo nga no poale mion la hia kan wa pale wase ne wa ye mau emla me ami alo mau emunyu mi nene mau la kan wa pe ne lo pio to ebu na wa bu alo wa ma ye emla me ano wa nyino wa hia je mona ne yo ne ye wa mau ema jo kaji ke no ko ba be here ne ka so fele fan akanya ba o ya ka me yo na ngo wi mo ya ka me sumole shi wa be ka na ngo mlandi kita ami yo lo mene inle ake asawa o ye jinemi ni ami ya ni ami ngba na mo domuji ami fi ni asama be fi shi na ngo mla no yele no ji oti ni try wo sumo na ngo no wo sumo le tun emla no yele alo tu ebu no no kedi ngwe amla nyoma no ka buele osumole shi ko ba ye fa no no ba shi fa bodenti oba ni okojo ye deme bogo manoko ye oba nu ko ni eke obla ye ko shinamo ikrajo insumo obo ni ko tun la mi ngo ba tun ko tun nu mi ngo ba tun man ma jan bi fe ni yomi ni ge fe mi ni ani abo kaji bu be mbe ya bo ni bi fe shi man na bo oni ba ne kaji nyombo ene no ba bi o ene aga ngbe na kan so mu yo e o ke mo yin ke tonu mi o kle ba tun si no wie fe atan ko ni fe no ga o ba na le ho ni ba ne kaji nyombo ene nyombo de no ni ne njo na so mu no yue onu no yue le temni insi no wa so mu eyu to ni yue so mu anale so mu anaye oni fe mu de ntemi no ko so mu yo wa nyombo esani onye oye kita no wo mmene won to woke Kristo fe ni bo to gemi ni ko akehin kaji won yue lelen ake wosumole eyue akemni nye yia ikita no kaji no sumole nan wo kita e na kompromi ai ka da ni mo kloko ye ise ka fa mangako ka ye gba me ka ye ejo mo me ka mo do no e komprom ka wo onyogoche ka ju ka bo adaman ka ya mo da se woni mo ewo ene meji ni bi ni apa ba go no fi e no kai woni won nye ne ma se won nye o ke mo wiemu intuni amen amen wo meni ko akeshin esumuenga ni esumuenga keke be ke yo ya fe lo ko ni e ahin keke be etuema so mo papa ni alo yo ehun le keke gwa nu afenu ko le yin le etuema yi keke be ke lile e ba je lo duwa so mo ni lo kaji osumo mo ko ofi ono ni sayin lo no ni mo osumo no boni Yehowa ke wo akeke o me sumo lo ye kita no to ebo ni wo fi wo han ewe mo no ji se da mo ni wo ke han le yesu mo na eji opo ichon wo hiwo no wo kaji osumo ni mo lele abana oni fi mo ni ami osofo okwo ba ya so eno mi bete wa wo nya ni wo nya hia we no maka ne mako wolu icho nyuma ke nyo kukuji nyuma nyo kepa nyo kasi nyuma nyo kasi nyuma 10 Mark 12:28 to 30 okay ni wolo malele ate mokome no ake amembile sani ne eno aka amembile sani le humba ni beni enake ha amehito jugbanle ebile ake teno ni jikita en la tenkenklen no si Yesu hurele no ake kita en le fin atenkenklen no jine boto Israel nuncho onyumole nuncho komini ni somo nuncho onyumole ko twife ko susuma fe ke oduemo fe ke onyemi fe energy ko onyemo fe sorry energy kanklen kita amen amen wo osofo itu ake kanklen kita me do mwana na mka ke wo kita nyoma afomi eja ke Kristo ke heba yo ka okwani na mai mi ni kase mo wulu ha wo mi se wi mo bi ye na pe ne yo ke mi se ne yo ake ke US scribes ye mara kokko mi amagi ku na ku ameni ngalo no ai mani no ka gbe ka te pe ye mra de nja me tun mla no amele mlord ba sineke gbe no ba Kristo ambile mla no njimi otimi ne wo ake ju bi ame mla ekome o hai ekpa ke nyuma ke ete ekpo mtai
na me yo no no aba be Kristo ne si Kristo e ko no ko no ko ka me te Mose wolo ni di enumo itu epa na ke ama ke both way Israel nyanyumbo kome ene wo yowa alo se yowa gbe no smole ke otui ko nyemu ko no fe no lo yin ka me no ke won we kita nyonma na we ye ni me ke kenken no ni Yesu ka me ake somo yowa onyumbo ko fi fe no sumo onyanyo tam osumo njo ye mla Yesu film ni simple ye bia hawo ejamla nma fe mi enyu no wako kwekede ekomie ka shi edwe eye ke ya oguma isa okonye mate ka aja nyongboko ye inse ekonwe osumo kenyumo ka fe amagako ekonwe bo osumo kenyumo onya yowa ka anya yowa no gba mi aka ekonwe sumo no yo kenyumo onya yo ejon gbe no le conclure ekonwe sumo ni yo bo kenyumote ke oba no ni ji enumo ka se pa ewe owo onye ke oche ekonwe sumo no yo wo ke wo shamu mi ewe aye ka aju ke osumo ni mi aju nle ewe ka abo afaman ewe ka ya mo lo la se ewe onye ra kon onyanyo nokono no na ni mo mla na UF Yesu pe le mi enyo pe hawo de ga mi tell mi ken claim ni kita somo yo wonu mo ke onye mo fe ni to na ni mo je mo gbe o ba ye no onya egbe ami yakaka ina ni mo gbe ami yakaka yen mo me ba o tun si pi satona kwa ye no fe no ni bo age Kristo fu no yuo age Kristo fu ojibu ni ofio ni na ni ofio eto ya shop ni mo da mo onye egba mi aka no e to fun ingba eyen nyomo gba mi aka ke ejue eyen egba mi aka ke ya ma da si e eyen egba mi aka no kana ka bule aha yo wa nbo ni osumo onyemu beni obo abaman ya ko nyeme no yohi oba ata onyeme ni no oba ajue onyeme no e ko sa oba aye onyeme no ni a no onye ba kon no go fe ne me otu mla eni abi osofo ka fio ko acho na hawo ochum wana ka ni kane mi no wa kane yo bono maka piere ne osofo dio ejika ejepo ke ha to boli ngaja mabio mi o ke wo ne wadaka yehowa mawu pe ne hia ka epe wa mawu ne loko wa mai masunle ehia ka walile mawu ehia ka wayosele ne wayose epapa pem esumi ke edromi ne jepo ke ha wo hia ka wayose jamani o mecho epe ne ka wa mayose jamani o mecho epe le emi ke mosum ne yehowa mawu ehia ka wa ke sunle o mo sunle nge anukwale ne no ko be ne mabada wa ke yehowa mawu wa sumi o epati amen amen so for you don agbagbo wo ba he nyina agba wi mo kokuku pe so for in a one sentence summary bono na nika se mo nika se mi ore nya wo to efe nge nyagbebe no le kan asafu ne wa he mo ye ne wa ye ke mo emunyu no besu kan wa na jio ma jio to efe ne nu kan nya kan wa ye mo gbe eja ka ebi ke ne mo ba we bi me ke wo he njo mi ya we ra don abonye ne kuku fio ni kwa fata ide ake wona wo kasele ada kaji wonso no le wo ye kitan ano esa no wo nyu ese ake so mo kokeke shimwe wo je so mo ko wo ton be na fe ni iwala iro me ka fe wo pe se fe me ko ko me fe ni e bo le wo fe ano ira don papa safo yo na ma yu ake shi mla ni ake awo ake wa chon no ta ke mo ke ni yu o ni tra ni shi ha ke so ni ko fe no di wo chon mla ke di wo ni wo chon imenya mi yinu amwala se ba che respond no ka mo wo se je ni baba ambana mingbe amen amen ni radon no ni ngona osofo chita ho ke wo chon ewie ye ni se wo chi ni kase mo mi
keje woke mla no yeli chose wo biye wo shine ba fi strut wo ake Christopher wo meni wo cho ye ho agbe wo beto wo yi te wo yo mla no wo ha den te wo dio ne ka sumo no wo yo nyumopo wo cho me den me na wo ake wo yo mla no wo wa ka ko ka nyumomla lo yo no she ma mla ho o yo no lo moko ene kwa chwoni she juo tax ani o ye nyumomla no moko ene e yo nyumomla no na keke shimo e hini e drive chone ni asha go ni traffic mu be sane gbagbe afa ne shishi me ne hwe fe ne ajehin kuni le ya me ne hwe le e kwa me bagbe no wa ma me ya ani o ye mla no ene me fe wa wo ye wo man nani no agbene wo bra ke ba wo hia ke wo saten ake Christopher keji wonye na ne no na ni mo ke Israel bi ake ameke chon amebi ameke chose amebi ni bi yale koni ke bi atesien be ne da le ma na ke wa ke wo chose wo bi ake ja gbe ke bi ase koni ka me da ameka je no wo keji wo boy wo bi e chon mo ke je siji na me le bo na yomla no ame ba yin se mla na ke je amedra mene mini wona kamo ya kutu eje efoshi no pure water echefo ena eje echefo ma mi fe wo miji opopa no fe wo miji gota fe yi obon kedwe je ko je wo shin ami no eje sekete wo fe won sa e ba hani ma hin no obi abi no wo ko no sa mangbe lo pono gbe agberenya wo sa wo ho wo shin mi e ke wo no ko abi enka no pe ba fo se ko no wo ke wo ne e ke menke kita ne wofi ka ke wofi e te chon ten to ka pete wo ne fi wo suban mla no ye le fi wo suban agbene ke wa ke wofi e wo ne nation wofi wo nation me na ke ne fi o ake chon ni no wo ne fi mo ni mla aje po mi je mla to mo ka fi si wo ne fi mo na ke wo sumo ye wa no wo nse ye wa wi mo ana agbene ke wo ka fi na tra mo ni demo mi na ke fi o no ake dwon ni aye no ake susu woni aye no wo yin susu mo ko ni fe mo fi e ke Yehowa yue mo anyi e ja ke boni Yehowa ke no jino ni je anokwale ni wa wo agbene ke won ma wo shi na chi ano kaji wo fe na ka twa ke wo shi ami ndenche Yehowa yue mo ba hinje wo ke ba chon wo bi kaji wo fe solemo kaji wo ko bi enja ye shi a wo ba tie so ban papa po yo da shi na mi wo bi e ba kwa no na ma me wo se ko e ba fe shi le papa e ba wa wo ma hin ya no wo nya ha wo le ake no no wakase ne Kristo ese mochu ano nete eji ni kase mo petemple ni kashi ha wo kemi ya na no ake wase ko ka Kristo bo ye hin nya mi kaji woje ewie mo no eji ake wo nsumole pa mo ne pa ke ko ba ya emu emantase ike wo fin ba ya iyo yo ake yesu mo mi wo ba ye no ni ike wo fin ba ya wo keme ko ko me fin ni bo to no no mo ne bo ke mo mo nuncho ajo ofin wakeshida baha nyeme ni jobu awo ni tumo ne ya no kenkle nyeme ni waketuni mene osofo Solomon ayeno ni je ebri fa na nyuma ajo baba o na kanu nyemi yo na ajo ko bonye aje ni je la north ate nyuma ajo baba o osofo no pa Samuel Emmanuel Thompson na Christ ohun shida ji ono amen okay shida ba ha nyeme fe ni nyete ya bo shewe mo tue ye lighthouse in yo yake na nyimo we mo e she wo fe wo mi ni wo fe wo ke wo bi papa wo fa wona je papa nto ajonye okay shida ba 3ABN Ghana ke Hope TV Ghana na kano ajo ventures ke Elicom multimedia group na me bo moda meto ni tumo na egbeja no wanda me baba no to ajo ame na me ni tumo hwere nye me fe ni ko ye Facebook YouTube lo nye bo to e mo aye bo ko ye ni bi mo yibo ani ho bo mo de no ka woje no ye ni ka bo amo no to wani tumo na aya hi ka wo 024 ni di mo mo 024 253 8682 024 253 8682 nani mo ajo wo fin bo ba sole Osofo Thompson ka wa sole ogbeji Yehowa shida ka yiti mo ha bo wache bo kajinshin inoko shene
kan no jowo me fem ne butu ye ana yomo na fe amede mo chiwo na menye amke same ke oba ne jenyu Kristo ba mo biye amen Amen. Matetre mantre ni haigbewa Yesu mimbae ko Befalo nyenya nyela kemishe Yesu mimbae ko Mimbae ko Yesu mimbae Nyeshi poji fe Yesu mimbae ko Tobini abele mimbagenya Yesu mimbae ko Yesu mimbae ko Yesu mimbae ko Aweke nuboshi mo